BA साल अव्वल के तमाम तलबा और तालिबात, आज हम पर्चा नज़ीर अकबर आबादी, खुसूसी पर्चा यहाँ रखा गया है, इसको हम पढ़ रहे थे। हमने नज़ीर अकबर आबादी की इब्तदाई की तालीम और उनका तारुफ पेश करते हुए उनके शायरी की खुसूसियात का ज़िक्र हमने किया है। आज हम इस लेक्चर में नज़ीर अकबर आबादी की सबसे मशहूर नज़्म आदमी नामा पढ़ना है। ये नज़ीर अकबर आबादी की बहुत ही अहम और मशहूर नज़्म है, जिसमें उन्होंने इंसानियत का पैगाम भी दिया और इसके साथ साथ वो आदमी को आदमी ही की तरह ज़िंदगी गुजारने की तरकीब भी करते हैं, जहाँ मज़हब ज़ात से बुलंद होकर एक इंसान को इंसान की तरह ही बर्ताव करने का दर्ज भी यहाँ दिया गया है। तो खैर हम शुरू करते हैं आदमी नामा। सबसे पहले हम नज़म पूरी पढ़ लेते हैं, फिर एक एक बंद की हम तशरीह करते हुए चलेंगे, तो जिसकी वजह से हमें नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म निगारी में कितनी सलासत है, फसाहत है और कितना अहम इनका अंदाज़ है, ये हमें पता चलेगा। तो शुरू करते हैं आज नज़म आदमी नामा। आप इसे गौर से देखिए, सुनिए और उसके बाद उसकी तशरीह करें। कहते हैं कि दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी, ज़रदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। दूसरा इस्तेमाल, हाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तीर से मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा लगा, कहता है कोई लो कोई कहता है लारे ला, और आदमी ही फिरते हैं रख के सर पे ख्वांचा, किस किस तरह से बेचे हैं चीज़ें बना बना, और मोल ले रहा है सो है वो भी आदमी। यहाँ आदमी ही लाल वो जवाहिर है बेबहा, और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया, काला भी आदमी है कि उल्टा है जो तो तवा, गोरा भी आदमी है टुकड़ा सा चांद का, बद शक्ल वो बदनुमा है सो है वो भी आदमी। हैरान हो यारो देखो तो ये क्या स्वांग है, आप आदमी ही चोर है और आप ही थांग है छीना छप्पी और कहीं मांग तांग है, देखा तो आदमी ही यहाँ मिसले रांग है, फौलाद से कड़ा है सो है वो भी आदमी। इशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, है आदमी साहेब इज्जत भी और हकीर, यहाँ आदमी मुरीद है और आदमी है पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ऐ नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। यहाँ पर मुख्तसर एक आम मौजू को, आम बोलचाल को, आम चीज़ को यहाँ पर आदमी नामा इस नज़म में बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ज़हन में रखिए कि इस नज़म में का क्या ख़ास बात क्या है, सोच क्या है। तो इस नज़म का मरकज़ ख्याल ये है कि आदमी को अल्लाह ने अपना नायब बनाकर दुनिया में भेजा है। जिस तरह अल्लाह की ज़ात में कोई बुराई नहीं, इसी तरह इंसान की हकीकत में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन दुनिया में अच्छे काम करने वाला
بھی آدمی ہے اور برے کام کرنے والا بھی آدمی ہے، کوئی جانور یا کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ یہ نظم اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ آدمی کو اپنی حقیقت سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ آدمی کر رہا ہے اس کو نظیر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ہر آدمی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر آدمیوں کے کردار اور ان کی حالتوں میں فرق کیوں ہے؟ آدمی ہی برائیاں اور اچھائیوں کو پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے، آدمی کوئی برا یا اچھا نہیں ہوتا کہا گیا ہے، بلکہ جو اس کی عادتیں ہیں وہ چیزیں اس کو اچھا یا برا بناتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر برا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی جو عادتیں ہیں وہ بری ہے، اس کی وجہ سے اس کو برا کہا جائے گا۔ اگر آدمی کی عادتیں اگر اچھی ہے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ اچھا آدمی کہیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نظم میں مصنف نے تمام باتوں کو یہاں پر آدمی کے ذریعے بتایا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی ہے، جو بھی برا کر رہا ہو یا اچھا کر رہا ہو، جس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہو یا برا ہو رہا ہو، ہر چیز پہ جو بھی ہے وہ آدمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کی وجہ سے اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، وہ آدمی ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا آدمی کے اعمال کے وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے انسان کو زیادہ خود پر گھمنڈ، فخر، غرور نہیں کرنی چاہیے، کیوں تو جو کچھ ہے وہ آدمی ہے، کچھ کر رہا ہے وہ آدمی کر رہا ہے، تو یعنی آدمی ہی آدمی کی مدد ہی کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو تکلیف و برداشت کرنا چاہیے۔ چلیے تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں کہ جلد سے جلد پہلے بند کی تشریح ایک ایک بند کے طریقے سے ہم نذیر اکبر آبادی کی اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا بند ہے کہ دنیا ہمیں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ کہنے کا مطلب کیا رہا ہے کہ جو بادشاہ ہے اس دنیا میں بھی وہ بھی کیا ہے؟ ایک آدمی ہی ہے، اور مفلس و گدھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ مفلس مطلب غریب، گدھا بولے تو مانگنے والا، گداگر، بھیک فقیر جو ہوتا ہے بھیک مانگنے والا اس کو گداگر، مفلس غریب، شاہ بولے تو بادشاہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ ہو تو بھی کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ ایک انسانی ہے، ایک آدمی ہی ہے۔ اگر کوئی غریب ہے جس کے پاس کچھ دولت نہیں ہے، کھانے پینے کا محتاج، تو وہ بھی غریب ہے، لیکن وہ بھی کیا ہے؟ آدمی ہی ہے۔ اور گدھا یعنی آپ جو کچھ مانگ رہا بھی ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ ایک انسانی ہے۔ دینے والا ہو یا مانگنے والا ہو، اس دنیا میں جو ہے وہ آدمی ہی ہے۔ زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ زر مانے دولت، سونے کو کہا جاتا ہے۔ بے نوا ہے مطلب بہت زیادہ دولت والا بھی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ آدمی ہے۔ نعمت جو کھا رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی قدرتی چیزیں دی ہے وہ بھی جو کھا رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ کھانے والا بھی کون ہے؟ آدمی ہی ہے۔ دینے والا خالق ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جو کھا رہا ہے وہ بھی آدمی ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹکڑے جو مانگتا ہے اور جو مانگ کر بھی کھا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ آدمی ہی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اس پہلے بند میں کہ غریب ہو، امیر ہو، مانگنے والا ہو یا اچھا برا کھانے والا ہو یا پیسے والا ہو، دولت والا ہو، تو جو بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ آدمی ہی ہے۔ اور یہ چیز کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ انسان ہے، آدمی ہے، اور آدمی کی طرح ہی یہاں زندگی گزارنا چاہیے۔ پہلے بند میں نظیر کہتے ہیں کہ دنیا میں حکومت کرنے والے بادشاہ بھی اسی گوشت پوشت کے آدمی ہے، وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، جبکہ غریب اور فقیر بھی اسی طرح کے ہی آدمی ہے۔ امیر اور مجبور و لاچار آدمی بھی آدمی ہی ہے، جس کو اللہ نے بہت چیزوں سے نوازا ہے
उस वो भी है आदमी है जिन्हें इन तमाम नेमतों से दूर भी रखा है, तो वो भी आदमी है। आदमी है जो दाने दाने को मोहताज है और रोटी के टुकड़े मांग रहा है, ये सब भी क्या है, आदमी है। और ये सब क्या है, आदमी को ही आदमी की मदद और आदमी का ही जज्बा रखना चाहिए। ये है पहले बंद का तशरीह। दूसरे बंद में क्या कहते हैं नज़ीर अकबर आबादी, यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, मतलब आदमी ही दूसरे आदमी के लिए क्या है, अपनी कुर्बानी, अपनी हर चीज़ को क्या है, उस पे वारे है। वारे मतलब यहाँ पर उस पर कुर्बान हो जाना, उस पर वो चीज़ कुर्बान कर देना, चाहे वक्त हो, पैसा हो या अपनी जान हो, जो भी है। तो आदमी ही आदमी की क्या है, उसके लिए वफादार रहता है या उसके वास्ते अपनी सब चीज़ कुर्बान करने तैयार है। और कुछ कह रहे हैं कि अगर आदमी ही तीर से मारे आदमी, और कुछ जगह ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसे भी है कि तलवार से क्या है, आदमी को ही आदमी ही मारता है, जानवर नहीं मारता है, बल्कि इंसान आदमी ही आदमी को भी मारता है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। कह रहे हैं कि भाई कुछ चीज़, पगड़ी उतारने का मतलब क्या है कि हाथ से पटका वटका पगड़ी उतारना नहीं है। पगड़ी उतारने का मतलब है कि बेइज्जत करना, मतलब किसी की बुराई ऐब या कोई चीज़ जो है उसको बोल के या लोगों को बता कर क्या है उसकी बेइज्जती करने को पगड़ी उतारना कहते हैं। तो यानी कुछ लोग ऐसे भी है, आदमी ही आदमी की पगड़ी उतारता है, कोई दूसरी मखलूक इंसान की बेइज्जती, आदमी की बेइज्जती नहीं करता, बल्कि आदमी ही आदमी की क्या है, उसकी भी इज्जत को, उसको बदनाम करने का, उसको लोगों के नज़रों में गिराने का, ये तमाम फेल भी आदमी ही करता है। और कह रहे हैं पगड़ी के आदमी को चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी। और कुछ ऐसा भी है कि आदमी ही पुकार रहा है कि भाई कहाँ जा रहा है, या किस तरीके से मुख्तलिफ नाम के ज़रिए से पुकारता भी है, तो वो भी आदमी है। और जो आवाज़ सुन के उसकी तरफ जा भी रहा है, वो भी क्या है, आदमी ही है। कहने का मतलब भी यही है। दूसरे पद में यही कहते हैं कि नज़ीर ने कहा है कि आदमी के अलग अलग किरदार और उनकी खुसूसियतें भी क्या है, अलग अलग है। वो कहते हैं कि वो भी आदमी है जो दूसरे आदमी को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, यानी इतना प्यार मोहब्बत भी आदमी में ही है, आदमी की फितरत में ही है। लेकिन फिर दूसरी जगह फ़ौरन नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि दूसरी और एक भी इंसानी फितरत है, वो है नफ़रत, हसद, जलन जो होती है। तो कह रहे हैं कि भाई उससे भी इंसान क्या है, एक से दूसरे जानवर को अपनी खुदबानी कर ज़िंदगी खुदबानी कर देता है। और बाज़ औक़ात इस गलत जज्बे की वजह से, फितरत की वजह से वो क्या है, दूसरों की तलवार से जान भी ले लेता है। और कुछ आदमी वही भी आदमी है जो दूसरे आदमी की पगड़ी उतारता है, यानी उनकी बेइज्जती करता है, वो भी आदमी है। और जो अपनी मदद के लिए दूसरे आदमी को पुकारता है, तो वो भी आदमी है। और जो पुकार कर कमज़ोर, परेशान और इसकी आवाज़ को सुनकर मदद के लिए जो दौड़ के जाता भी है, तो वो भी आदमी है। एक आदमी के किरदार मुख्तलिफ तरीके से किस तरह होता है, वो इस बज़्म में नज़ीर अकबर आबादी का है। मतलब मुख्तलिफ से कहा जाए कि भाई जान देना दूसरों के वास्ते, यानी वफादारी का जज्बा। दूसरा, फिर दूसरों के वास्ते इसार व कुर्बानी का जज्बा। लेकिन फिर फौरी कह रहे हैं कि भाई आदमी में कौन सी खुसूसियात होती है, तो फिर कह रहे हैं कि भाई वो उसमें जान भी ले लेता भी है। मतलब वो किस पे कुछ ऐसे भी होते हैं कि हसद, जलन और मुख्तलिफ गलत फितरत की वजह से वो क्या है, इस पर वो आदमी की जान भी लेने को तैयार है। और इसके अलावा बेइज्जत करना, उनको परेशान करना, ये भी आदमी ही की खुसूसियत है, उनके किरदार में होता है। और कुछ कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग अपनी मदद के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए दूसरे आदमी को पुकारते हैं, तो वो भी आदमी ही है। लेकिन कुछ ज़रूरत, जब किसी की आवाज़, मदद, पुकार सुनकर भी ये जो मदद के लिए भी दौड़ते हैं लोगों के, वो भी आदमी ही होता है। मतलब मुख्तलिफ खसूसियात का हामिल आदमी जो है, ये दूसरे बंद में उसको बयान किया गया है। अब तीसरा बंद क्या कहता है, कहते हैं कि बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा लगा, कहता है कोई और
کوئی کہتا ہے لا رے لا، مطلب کہتا ہے کہ بھائی بازار دیکھے ہیں آپ نے، مختلف منڈی وغیرہ ہوتی ہے، بازاریں ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، چاہے کتابوں کا بازار ہو، ترکاریاں ہو یا کپڑے ہو یا مختلف چیزیں بھی، تو کہہ رہے ہیں کہ مختلف دکانیں بھی لگا کے بیٹھنے والے جو ہے وہ آدمی ہی ہے، کوئی دوسری دوسری مخلوقات نہیں ہے۔ اور جو کہہ رہا ہے کہ کوئی آواز بھی دے رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے کوئی لو، کوئی پکار کر کہتے ہیں نا کہ یہ لے لو یہ لے لو، اس طریقے سے، تو وہ آدمی ہی پکار رہا ہے۔ اور جو جا کے لے رہا بھی ہے، لا رے لا یار دے بھائی دے، تو یہ بھی کیا ہے، اس پہ بھی آدمی ہی ہے۔ اور آدمی پھرتے رکھ کے سر پہ خوانچا، پہلے کیا ہے بہت سارے لوگ، ابھی تو کم ہو چکا ہے، چاہے مختلف نئی نئی ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس کی وجہ سے یہ کاروباری لائن میں بھی مختلف رد و بدل ہوئے ہیں، تو اس میں یہ بھی ہے، مگر آج بھی کچھ لوگ اس طریقے سے سائیکل پر یا سر پر ٹوکرا لیے کوئی چیز بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خوانچا مطلب وہ ٹوکرا جو ہوتا ہے بیچنے کے لیے، اسے کہتے ہیں۔ کس کس طرح سے بیچے ہیں چیزیں بنا اور مول لے رہا ہے سوئے ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے تو سر پہ بھی رکھ کے اس طریقے سے بیچتے ہیں، لیکن پھر بھی اور کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نوے طریقے سے انسان کیا ہے، کچھ بھی نئی چیزیں بنا رہا ہے اور بیچ رہا ہے، اور جو بیچ رہا ہے وہ بھی آدمی ہے اور جو خرید رہا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ تیسرے بند میں بازار کے حوالے سے آدمی کی حالت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی بازار میں دکانیں لگا کر بیٹھنے والے بھی آدمی ہیں، اور بازار میں کوئی اپنا سامان بیچنے کے لیے پریشان اور آواز لگاتا ہے کہ چیز خرید لو، وہ لے لو، تو وہ بھی کوئی کیا ہے، دکاندار جو ہے ایسا ہے جس کا سامان پر لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں اور لارے کہہ کر پیسے وصول کر رہا ہے، حالانکہ یہ دونوں آدمی ہی ہے۔ اسی بازار میں کوئی آدمی سر پر خوانچے اٹھائے اپنا سامان بیچنے کے لیے مارا پھر رہا ہے، اس نے اپنا سامان کس محنت سے بنایا ہے، اس سامان کو خرید رہا ہے، وہ بھی آدمی ہے۔ ایک آدمی کی کتنے روپ ہے وہ اس باب میں نذیر اکبر آبادی نے بیان کیا ہے۔ آج کے دور میں تو مختلف دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی سہولت آرام کے لیے یہ لوگ تیار ہے، صرف بیچنے نئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہر چیز، چاہے وہ منہ دھونے سے لے کے صبح نیند سے اٹھنے سے رات میں سونے تک کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ہر چیز کے لیے یہ لوگوں نے اپنا دماغ لگا کر ہر وہ چیز میسر کرنے کی کوشش کی ہے جو آدمی کے لیے آرام و آسائش کا ذریعہ بن سکے، اور ان تمام چیزوں کو بیچنے کے لیے مختلف طریقوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو بھی ہے، خرید رہا ہو یا بیچ رہا ہو یا کوئی چیز بنا رہا ہو، یہ سب کون کر رہا ہے، آدمی ہی ہے، یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ چوتھے بند میں کہتے ہیں یہاں آدمی ہی لال جواہر ہے بے بہا، اور آدمی ہی خاک سے بدتر ہے ہو گیا، کالا بھی آدمی ہے کہ الٹا ہے جو توا، گورا بھی آدمی ہے ٹکڑا سا چاند کا، بد شکل و بدنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ دیکھیے پہلے اس نے آدمی کا ذکر کیا ہے کہ وہ غریب ہو یا امیر ہو وہ آدمی ہے، دوسرا جو کہا ہے اس پہ وہ آدمی کی مختلف خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اس پہ عزت دینے اور عزت اور ذلیل کرنے کا جو خاصیت ہے وہ بھی آدمی ہے۔ تیسرے میں بازار کا ذکر کیا ہے، بیچنے کا۔ اب چوتھے میں انسانی جسم جو ہے اس کی جسامت یعنی اس کی بناوٹ کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ نذیر اکبر کہتے ہیں کہ یہاں پہ لال و جواہر ہے، یعنی انسان جو ہے وہ سب یہاں پر سب سے قیمتی ہے، یہ چیزیں ہیں، اور آدمی ہی سب سے زیادہ کیا ہے، خاک سے بدتر بھی ہے، مطلب بہت زیادہ سونے سے، لال و جواہر سے بھی یہ قیمتی یہاں پر لوگ مل جائیں گے، آدمی ہی ملیں گے، اور مٹی سے بھی بدتر یعنی ایک دم بیکار بھی جو رہیں گے جس کا کوئی مول نہیں، ایسے بھی جو لوگ ملیں گے وہ بھی کیا رہے گا، آدمی ہی رہے گا، اور لال و جواہر والے بھی جو رہیں گے سب سے قیمتی رہیں گے وہ بھی آدمی ہی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جن کا رنگ انتہائی کالا رنگ ہو، ایک دم سیاہ، اس پہ بالکل جیسے ایک کہا گیا کہ الٹا ہے جو توا،
जैसा रोटी वगैरह पकाने के लिए हम चूल्हे पे देखते हैं तवे का इस्तेमाल करते हैं, वो कितना काला होता है। बिल्कुल वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे ही ये इंसान आदमी हमें यहाँ पर मिलते हैं कि जो बेइंतहा क्या है, कलर से रंगत से सिया हो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो चांद की तरह तो लेकिन क्या हो, खूबसूरत भी हो, हसीन भी हो, वो ऐसे ही लोग भी है, मगर वो भी क्या है, आदमी है। सिया भी है, वो भी आदमी है, और एकदम खूबसूरत भी अगर है तो चांद के टुकड़े से जैसे का अगर कह दे तो वो भी क्या है, आदमी है। दोनों में कुछ फ़र्क नहीं, सिर्फ रंगत का फ़र्क है या उनके जिसामत का फ़र्क है, लेकिन दोनों भी क्या है, आदमी ही है। और कह रहे हैं चाहे वो बद शक्ल हो, बदनुमा हो, और वो भी क्या है, आदमी ही है। चाहे वो रंग का कुछ भी हो, या कुछ शक्ल अगर कुछ ख़राब हो या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, हाइट छोटी हो या बड़ी हो मोटा हो या दुबला हो, चाहे कुछ भी क्यों नहीं होता है, लेकिन वो आखिर इंसानी है। इस बात का ध्यान रखने की यहाँ पर नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने किरदार की खूबी की वजह से लाल व जवाहर कीमती पत्थरों से भी अहम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनकी बदकिरदारी की वजह से इनकी अहमियत मिट्टी से भी गई गुजरी हो जाएगी। ये हमारा फैसला रहेगा कि हम वो कीमती लाल व जवाहर बनना चाहते हैं तो वो सिफ़ात का हमें सिफ़ात को अपनाना होगा, वरना ऐसे ही आदमी भी वही रहते हैं। और आदमी ही अगर गलत सिफ़ात का इस्तेमाल करे, बदकिरदारी अगर वो अपना ले तो वो बिल्कुल उस तरीक़े से हो जाता है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसकी जो कोई कीमत नहीं, बिल्कुल मिट्टी से भी ज़्यादा गए गुजरा कह सकते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो तवे की स्याही से ज़्यादा काले हैं, और इतने गोरे लोग भी हैं जो चांद का टुकड़ा यानी बहुत खूबसूरत लगते हैं, और वो भी है जो बहुत ज़्यादा बदसूरत है और बहुत ज़्यादा बदनुमा भी है और बहुत हसीन और जमील भी है, लेकिन वो भी चाहे कुछ भी हो मगर वो भी क्या है, आदमी ही है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, इस बात पे गुरूर नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें बहुत ज़्यादा हसीन खूबसूरत या उस तरीके का बदसूरत या काला वगैरह नहीं बनाया है, बल्कि जो भी बनाया है आदमी ही बनाया है। यही इस पे बहुत बड़ी बात है और इसी पर गौर फिक्र और इसी पर ध्यान देना चाहिए। उसके आगे का इक़्तिबास जब हम बंद देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ आखिर के जो 3 है उसको हम अगले इसमें देखते हैं। आज के इसमें इतनी बात ध्यान में रखना है कि ये 3 बंद में नज़ीर अकबर आबादी ने आदमी की सिफ़ात, उनकी खुसूसियात और उनके मुख्तलिफ़ अंदाज़ को उन्होंने यहाँ पर कलमबंद किया, यहाँ पर लिखा है। तो खैर हम इसके आगे और जो बाकी के बंद है उसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं।